Oni mogobe fait ka mandat Orobisi de di ministre ma Balimao. Oni mogobe fait ka mandat Orobisi au koro jumenye ka sharia di oni ma et ka Vous êtes bel et bien sur votre meilleure chaîne d'information Le Green. Le but est de ressembler toute la communauté malienne et bien d'autres pour soutenir le colonel Assimi Goïta et la transition. Donc si vous êtes fan d'Assimi Goïta, veuillez cliquer sur la touche s'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Et kashara di ministre surasu bise ka marfa chi terrorisu la choya mina ko oni nyamogoba Antonio Guerreres ka tagara Sénégal au lieu ka kana malla de aito Sénégal kan kuma inde fo ko et puis ko ni ministre ka manda be renouveler ou comme ba do ante tubabu fait ou be céder au surasu Côte d'Ivoire ni Sénégal au surasu be na ke ka Mali de fascisa ko lu be en farafin demo be nyogon deme ko me ka te ke tubabu surasiye ko Francis surasi bebe taka oh o te dore de oye ka parce que beba don Sénégal surasu Côte d'Ivoire surasu o ntango lu be Mali kono olu ye CEDEAO ka surasu de awa olu be Francis ka bara de ke o même fono be Assimi kele awa ni ala ye Assimi ci aka contrat renouvelé o koro ko Mali desera yere koro o koro ko sharia dira oni surasu ma Malien wala ye kuma yoro na mais c'est très important nous ala ye Assimi ci aka ministre ka contrat renouvelé ou benana CEDEAO surasu de ke ka Mali fa nolu kera ka Mali fa sisa ou ba Mali bla sous tutelle la au koro jumenye sharia ou ima ye français campagne ke kanga surasu be exaction ke o koro te dobereye o koro ka ira ka fo communisme mankan ka taka ka boyandi donc ministre be toya aywa fanga be di ministre de masan ko beta mo jugu kele awambe 100 keme flaka kele te ban ministre kelen oni surasi kelen flene Liban ou be Liban a beini ka sampi orobo ou flene e fenga dugu to Congo kele ma ban nous tara souffle Somalie ou beta dugu la o dugu tese ka foi ka yereye ni Assimi ministre ka contrat renouvelé au koroko Assimi teke Mali prisonnier blé au koroko Assimi ka prisonnier bana peu meka tine de fangena Mali bena bla oni ka bolo de kan 600 parce que oube ko de nyangini TV5 mo bora ko bonne nouvelle TV5 bora ko bonne nouvelle ko ministre bena kele fari yere de damali kono 600 muna umoke muna ministre moke depuis nana domina phobie ay beka po le 13 Malien au bela jelen ka bo anyate kepi flan kungolo la ni mogo be a ti sorti farana abengolo Amérique nga numéro 646 441 72 34 na mogo be ti sorti la $20 do kepi $20 ni mogo la abeka do anga surasu supporter anga bo le 13 vendredi juma meme na le beka nyoko sur boulevard l'Indépendance la nanya sigi ou ka ministre ka contrat renouvelé au koroko Mali be na ke ina fo Congo nyokona si ministre France be taga Allemagne be taga mais ou bana ou remplacer ni Côte d'Ivoire surasu ni Sénégal surasu ni jamana munu yere be CEDEAO la awa nouvelle flana fana jume tuguni ko Ukraine ou ya marama fen jugo munu blakata Ukraine o marama fen clanche bebe ka tu yere sur Libye Ukraine surasu ni irisu be kelemina France be ki den ka marama fen do taye ko blakata Libye Algérie keleme kaka frontière be garde 600 Algérie be kaka frontière be sribe 100 ubu den de la 100 uba trafiquer kana Niger bi nous ya trafiquer kana Niger amangini Mali surasu fait amangini président Assimi fait Mali surasu au kanaka avion blakata Mali ni Niger frontière là sinon France ba bonga jigi Mali ani Niger frontière Mali surasu nabe terusu kele au kanato kaka avion blakata Mali ni Niger frontière là sinon dondola France bi to Niger kanga avion do bonga jigi na ma kaka shibon teke kono plan do debe comme l'armée malienne est en train de monter en puissance plan ye jumenye ka Mali armée bali aka fenge oni nyamogo bora ka kuma akoko Mali tise ka tota ko insécurité be Mali kono awni alache insécurité Mali surasu be ka gagner ou be te ka gagner oni nyamogo ba ayito Dakar mbalimaw oni nyamogo ba ayito Dakar ay kuma mu fo metla ka kuma kan kala aw nambe je kala me nyongo fe mais yanu ngoke ayala je Égypte kelengelen oluka canal de Suède la san biduru ninko attaquement delika kay
kunu kutara attaquer kay yoro fanala o be ka Mali blessé o be ka a blen ka da Mali kun o be ka blen ka da jamana bede kun ka insécurité créer fan be Malien a kunte dowre de an yɛrɛ kana se an yɛrɛ kɔrɔ u ye moyen sugu bɛ kɛ k'an yɛrɛma bila ɲɔgɔn na o ma marché u y'a essayer k'u b'an yɛrɛma bila ɲɔgɔn na u dɛsɛra o la pewu sisan u bɛ fɛ ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ de bilayi talayi ni Assimi ye MINUSMA ka contrat renouvelé o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali bilara sous tutelle de la sisan MINUSMA de bɛna baara kɛ armée malienne place la o de to France bɛ ka campagne kɛ Nations Unies yɔrɔ la ko Mali surasiw k'u bɛ exaction kɛ Burkina surasiw k'olu bɛ exaction kɛ walasa mandat ka di ONU surasiw ma u yɛrɛ bɛ surasi minnu ta France yɛrɛ b'a sagona surasiw ta Côte d'Ivoire France yɛrɛ b'a sagona surasiw ta jamana caman donc n'o kɛra sisan nɔ o surasiw de bɛna na sisan k'u bɛna Mali garder k'u bɛna Burkina attaquer k'u bɛna Burkina garder France ka base ba o bɛ taa kɛ Niger o de kosɔn bɛɛ ka bɔ le 13 an ka yira k'an tɛ fɛ mandat wallahi Malien n'a sigilen an ka wuli k'an jɔ an kana sɔn Assimi ala kana Assimi ci parce que France bɛ Fɔnba delila ka kuma dɔ fɔ Fɔnba ko honorable Fɔnba Abubakar Sidibe Fɔnba mun bɛ CNT la a delila k'a fɔ a bɛ kalo 2 bɔ bi Fɔnba ko MINUSMA bɛ fɛ France bɛ fɛ de chapitre 7 au Nations Unies chapitre 7 k'o di MINUSMA ma mun b'a autoriser a ka Mali yɛrɛ kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ni MINUSMA ye kisɛci daminɛ Mali kɔnɔ don min na o kɔrɔ ko Mali kɛra ONU de ta ye sisan o kɔrɔ Assimi tɛ se ka foyi kɛ bilen o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali décision bɛ bɔ ONU de la ni ko ONU i ko Faransi comme an ko kan tɛ Faransi fɛ ONU bɛ Faransi bɛ taa don ONU na sisan nɔ ONU bɛ taa don CEDEAO la CEDEAO fana bɛ na n'a ka sɔrɔsiw ye o sɔrɔsiw bɛ baara kɛ Faransi ka laɲini kɔnɔna na hali ni Faransi ka sɔrɔsi bɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ en tant que Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ni Sénégal sɔrɔsiw bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ baara kɛ Faransi de ye Faransi mana fɔ k'olu ka mun kɛ olu b'o de kɛ awa u y'a kɛ dugu o dugu la dugu si ma kɛ dugu ye u y'a kɛ Liban hali sini Liban tɛ a yɛrɛ bolo bi u y'a kɛ Congo hali sini Congo t'a yɛrɛ bolo Côte d'Ivoire kelen-kelen mun filɛ Babo ye élection organisée u ka force ONU mɔgɔw u farala Faransi sɔrɔsiw kan ka Babo gɛn ka bɔ fanga la a ma dogo mɔgɔ si la u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna si de kɛ élection bɛ ka surunya n'u ye mandat Eurobisi di sa hali ni élection kɛra ni ko dɔ ma kɛ u bɛ force intervention kɛ ka Assimi gɛn ka bɔ yen o y'u ka plan ye Faransi ye plan 250 ni kɔ de bɛ Faransi bolo an bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que vous voyez donc Malien bɛɛ ka bɔ le 13 an ka nin yɔrɔ dénoncer le 13 o sera ka ban dɛ juma min bɛ nalen bɛɛ Mali segukaw ka bɔ Kayikaw aw bɛɛ ka bɔ an ka Mali tigiya u bɛ fɛ k'o de bɔsi an na ONU balimaw ONU mɔgɔw ye mun fɔ ONU mɔgɔw ye mun fɔ n bɛna ONU mɔgɔw ka kuma kalan aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ONU mɔgɔw bɔra u ye kuma caman fɔ n bɛna kumakan dɔw k'a la ONU ɲɛmɔgɔba bɔra a y'i to Sénégal a ye ci bila a ko k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko Mali kelen tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ dɛ ko il faut que ko Mali ni jamana wɛrɛw kana ko kana fara Mali kan an b'o fana na rebelle minnu bɛ Mali kɔnɔ n balimaw rebelle minnu bɛ Mali kɔnɔ ko SEMA u taara SEMA mɔgɔ ka poste SEMA mɔgɔ ka sɔrɔsiw bɛ jɔ yɔrɔ min na Mali nord la terroristes taara SEMA mɔgɔ ka kan attaquer ka c'est-à-dire que ka k'u faga k'u ka mɔgɔ caman k'o faga donc o kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que SEMA ko k'ale tɛ Mali kɛlɛ donc le fait que rebelle ko k'olu tɛ marifa ta Mali sɔrɔsiw contre la u bɛ ka rebelle fana ka mɔgɔw faga sisan nɔ n balimaw u taara rebelle minnu SEMA mɔgɔw u bɛ k'olu fana ka mɔgɔw faga an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc u dɛsɛra ka don Maliyɛnw ɲɔgɔn cɛ bi u y'a ye ko Maliyɛn bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma hali rebelle minnu n'an balimaw don SEMA mɔgɔw na an n'olu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi o bɛɛ digilen b'u la donc u bɛ k'olu fana ka mɔgɔw faga an bɛ yɔrɔ min na ko o de kosɔn ko Maliyɛnw ma n'an ka miseli ta ka ɲɔgɔn kala farafarali t'an si arranger balimaw ONU ɲɛmɔgɔba bɔra ka kuma mun fɔ n bɛna kumakan in kalan aw ni an bɛ jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ an y'a mɛn fana tuguni ko kunu ko MINUSMA mɔgɔ dɔ bolila ka taa Kidali MINUSMA ɲɛmɔgɔba dɔ bolila ka taa Kidali ani rebelle bɛ ka ɲɔgɔn ye mais an bɛ mun ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a bila aw kunna ani SEMA mɔgɔw an bɛɛ bɛ côté kelen na bi n tɛ sini dɔn dɛ donc mɔgɔ si kana bisigi ko ta ka don a ko la donc balimaw fɛnɛ ye mun fɔ n bɛna a yɔrɔ jɛ aw ni an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko Antonio Guerrero secrétaire général de l'ONU au sujet du renouvellement des mandats de la MINUSMA la situation réelle c'est que sans la MINUSMA le risque d'écroulement du Mali serait énorme je ne vais pas proposer
qu'on mette fin à cette mission, car je crois que les conséquences seraient terribles. On y yamoko ko, on y bora mali kono, ko ye mali ko banenge. Ibara be mou fara foya non. Ako, mais la mission se déroule dans les circonstances qui demanderaient non pas une force de maintien de paix, mais une force robuste d'imposition de la paix et de la lutte antiterroriste. Il faut que cette force robuste soit une force africaine. On y yamoko ko manda ko ministre ka manda be renouvelé ko tubabu bébé boala ka bébé ke farafunde ye a bébé ke ivoirien ni sénégalais ni gambien ni chiawra de ani nigérien ko uba tubabu fe bébé ka tubabu bébé ta ka dugula no kera sisa uba farafinere awa yerama de blanc ngona sisa no o ya blogu de asimi kana sonde mali anga na sonde donc anga kuma tola mais sisa no sa sankere bo de do uyo yo bo kuma kura do ye anga na da kuma ina de ara de mu fna sebene be non mais la mission se déroule dans les circonstances qui demandent non pas une force de maintien de la paix, mais une force robuste d'imposition de la paix et de la lutte anti. Il faut que cette force robuste soit une force africaine, mais avec un mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 avec un financement obligatoire. Source TV5. TV5 bora ka foko nouvelle duma baby. TV5 de bora ko bonne nouvelle. Ko ministre moko bebe na ke ko na français be boy. Ko ka beke farafun drone de ye. Ote dɔwɛrɛ de asimi kana sɔn dɛ asimi ɲuman tɛ wuludeni na dɛ bilayi ɲuman tɛ wuludeni na donc an bɛ mun ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ u kana manda renouvelé jɛnɛ bɛ ka attaqué bi ko an ka dugu dɔ bɛ ko jɛnɛ Mopti mara la k'u bɛ ka jɛnɛ attaqué an b'a ɲini an ka armée fɛ u ka boli rapidement u ka taa balima minnu bɛ jɛnɛ k'u ye muso dɔw minɛ ka mɔgɔ dɔw fɛngɛ ka mɔgɔ dɔw faga u ye mɔgɔ caman faga jɛnɛ an b'a ɲini asimi fɛ asimi kaka anga aradaru bla kata jene ananga hélicoptère ou kata a susu mɔgɔ jugu nunu kun mali vidéomani bɛɛ aw bɛɛ ka nin yɔrɔ fana na mɛ arasibati bɔra arasibati kelen aye ni vidéo ron tigɛ dɛ bi ye dimanche 8 mai 2022 arasibati bɔra ka Faransi defa ko Faransi avion kan ka don Mali kɔnɔ ko Asimi Jota la procureur bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ayiwa a ye kuma min fɔ ka jugu ni banne ni kuma ye non seulement a y'o fɔ a tila tuguni ka Asimi ka mɔgɔw la gosi ni arasibati ye kɛ kɔma bɔ o la a bɛna ne yɛrɛ dabali ban donc n ka bonya bɛ procureur bɛɛ kan n bolo u bɛɛ y'a ye mais n m'a fɔ ko ka arasibati minɛ ka don kaso la mais u ka interpeller ka kangari da a ka nin kuma nin dabila donc balimaw vidéomani bɛɛ nin ye bɛɛ ka kɛlɛ de dɛ donc balimaw a ɲɛ b'a la MINUSMA bɛ ka kuma mun MINUSMA wulilen bɛ bi ko f'u ka to Mali kɔnɔ de Faransi ko k'ale tɛ taga Faransi ko k'ale bɛ to ko ka Mali dɛmɛ Faransi ko k'ale ko n'ale bɔra Mali kɔnɔ ko terroristes bɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ka taa Faransi yɛrɛ attaquer u bɛ k'u da yɛlɛma c'est à dire que u da bɛ kungun bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ sisan Faransi wulilen b'a kɛlɛkɛ fari de kan sisan kunun n ye vidéo dɔ k'a la n k'aw ma kunun sini n ye vidéo dɔ k'a la n k'aw ma n ko Faransi ko k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko Faransɛw ka sɔrɔsiw k'a ni Mali sɔrɔsiw k'u mɛn k'u bɛ se ɲɔgɔn ma sisan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka Mali yɛrɛ bɔ Mali taya la donc an b'a ɲɛfɔ an ka autorité mɔgɔw ɲɛna an b'a fɔ vidéomani bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka accent kɛ nin yɔrɔnin kan bɛɛ k'i prépare le 13 an ka bɔ dɛ an tɛ ni MINUSMA ka contrat kɛ ni renouveler la an balimaw o kɔrɔ k'a fɔ ko Asimi bɔra Mali président la o kɔrɔ ko Mali kɛra ONU de ta ye dɛ bon ni Mali kɛra ONU ta ye o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali kɛra Faransi de ta ye parce que Faransi de bɛ ka boli nin bɛɛ kɔfɛ bi donc an b'a dɔn fana irisiw ka ministre des affaires étrangères fana kumana o ko ni mɔgɔ mɔgɔ Mali attaqué ko irisiw bɛ riposter mais o si t'a la dɛ an yɛrɛ fana ka jija an yɛrɛ ye mais an bɛ kuma kelen fɔ k'o gɛlɛya maramafɛn minnu bɛ Ukraine ko maramafɛn caman u bɛ ka trafiquer ka taa Libye u b'a to Libye sa u b'a bila ka taa Niger donc Asimi an ka avion ka n'u bila ka taa Mali Niger frontière la dɛ n'a bɛ taa terroristes kɛlɛ Niger frontière la an kana Mali avion bila ka taa yen dɛ n bɛ o yɔrɔ fɔ an ɲɛna bi dɛ Faransi sigilen tɛ dɛ awa Faransi tɛ fɛ ka nin kɛlɛ in dabila dɛ donc an b'o de fɔ Malien cɛ n'a muso ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i cɛsiri dɛ kɛlɛ in ma hali daminɛ ni kɛlɛ bɛ se ka san 20 k'a la ni kɛlɛ bɛ san 50 san 60 kɛ anw bɛ sa anw denw fana bɛ nin kɛlɛ in kɛ an yɛrɛ ka bɛn an k'an préparer psychologiquement Maliens an b'a dɔn mun y'a to Faransi tɛ fɛ ka Mali bila n bɛn'o secret fɔ an ɲɛna bi aw ɲɛ tɛ Dubaï la Dubaï bɛ ka wari sɔrɔ bi parce que pétrole bɛ Dubaï fɛ yen balimaw pétrole bɛ Dubaï sanu bɛ Dubaï wari bɛ Dubaï bon Dubaï bɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ a ka dugukolo kan o bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi ni Asimi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di Mali ma Malien si tɛ taa Dubaï bilen Mali bɛ kɛ Afrique Dubaï de ye sanu bɛ Mali kɔnɔ gazi bɛ Mali kɔnɔ uranium bɛ Mali kɔnɔ comment on appelle là au cas lithium mun bɛ kɛ ka batterie dilan
o be Buguni kelengele mun filɛ nin ye Buguni sigilen bɛ lithium de kan Kati kelengele Kati sigilen bɛ gazi de kan ka taa Kayi ka taa bila fo Kidali a bɛɛ sanu a bɛɛ jama Mali sigilen bɛ nafolo mugu de kan Faransi tɛ fɛ k'o de perdi Faransi bɛ fɛ de diyagoya ni diɲɛ la ale ka to Mali kɔnɔ Faransi bɛ taa don CEDEAO la Faransi bɛ taa don ONU na président Assimi reste droit au but kana to cogoya si force si ka to Mali kɔnɔ bilen force ko force étrangère do aw kana sen cogoya si de la olu si ka to Mali kɔnɔna na a ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma Malien si kana reculer combat min don combat in combat nɔgɔmanin tɛ dɛ n bɛ sigi kuma nin kan o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni ko Égypte canal de Suez ko yɔrɔ attaqué bon o bɛɛ lajɛlen bɔlen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.